bekerja di kantor pos. Huwa muwazzafun. Ia seorang pegawai. Baik. Raqam wahid. Abi ya'malu fi zira'ah. Huwa في الزراعة هو Nasrullah. نصر الله ناصر Abi ya'malu fi zira'ah. Huwa أبي يعمل في الزراعة هو Atarif. تعرف Doni. دوني Abil As. أبي الآس Ya, kita kembali. Abdul Aziz. kembali عبد العزيز Mujahid Abdul Aziz. مجاهد عبد العزيز موجود. Naam. نعم أبي يعمل في الزراعة هو في فلاحة Huwa فلاحة أستاذ. fallahun. Ahsanta. فلاح أحسنت Abdul Mubarak. عبد المبارك Ukhti أختي tu'allimu fil تعلم في madrasati. المدرسة Hiya. هي Ha? هي تعلم في المدرسة. Hiya mada? هي مدى معلمة Mu'al. Mu'allimatun. Ahsanta. معلمة أحسنت Mu'allima. معلمة Mudarrisa. مدرسة Abdul Rahman Al-Asari. الرحمن الأسري نعم أستاذ. Naam. نعم Sodiki ya'mal. صديقي يعمل Huwa هو ما معنى تجارة أستاذ؟ perdagangan. perdagangan لا أدري. Nah, tarif. Agus Muhammad. تعرف لا تعرف. أغوث محمد Naam. Ajib. صديقي يعمل في التجارة هو تاجر Huwa tajirun. هو تاجر Ahsanta. أحسنت Ajar. أجار نعم أستاذ. نعم أستاذ. Ibrahimu yatlubu al-ilma. Huwa إبراهيم يطلب العلم هو أغنه huwa mada? وماذا و أغنه Ma sami'tu. Madha qulta? ما سمعت ماذا قلت
Ma makna yatlubu Ustaz? Yatlubu, menuntut. طالب Anu Ustaz. طالب Rasid tahu Ustaz. طالب Ustaz Tauhid, Ustaz Tauhid. Ya, Rasid Ustaz. طالب طالب Muhammad Abrar Ustaz. Muhammad Tauhid, Muhammad Tauhid. sudah tadi dijawab ya, tolibun. Sudah tadi dijawab ya. Talibun. Siapa tadi menjawab? Ajar. Kamu tadi menjawab? Ajar. رحماني أستاذ رحماني أستاذ Oh, Rahmadi. Oh, Rahmadi. Baik. Baik. Istamil tadribul khamis. Tadribul khamis. Ya. Ya. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Tajir. Tajir. Afwan. Tadribul khamis istamil kulla kalimatin min al-kalimat al-atiyah. Al-atiyah. Siapa ini yang punya suara Apa yang ribut? punya suara ribut? Yang lain di Yang lain di Samitu Samitu saut al-matar. al-matar. Terdengar suara ini, Dengar suara suara hujan. ini, suara hujan. Siapa yang belum matikan Yang ini? belum matikan ini. Nah. Baik. Istamil kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidah. Pergunakan atau pakai setiap kalimat kata dari kalimat-kalimat atau dari kata-kata di bawah ini dengan jumlah mufidah. 6. Doruri. Guzlan mujud. Mafi. Akmal. Akmal. Akmal mafi. Budiman. Budiman. Enam. Fadal. Buat kalimat jumlah mufidah. Ikhtar huna wahid. Pilih saja yang mana yang mudah. Pilih salah satunya. Daruri Asha yastafidu al-arda al-watana kisa. العمل ضروري لكل إنسان. Naam, ahsanta. Amal daruri li kulli insanin. Fajrul. Anas. Naam. Fadal. Jumlah mufidah. Apa jumlah mufidah Ustaz? Kalimat sempurna. Buat kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Saya makan ikan di dapur. Yes, Ustaz. Naam. Aisyah. Apa artinya Aisyah? Masya lari Ustaz. Aisyah artinya hidup. An-nasu asya fil ard. An-nasu An-nasu asya fil ard. bil Fil ard. An-nasu 'asha fil ardi
Naam Ustaz. Taib. Firmansyah. نعم أستاذ. Naam. Yastafidu. يستفيد الناس من الحيوان. Yastafidun nasu minal hayawan. Ahsanta. Ilzan. Al-arda. Al-ardu kabit. Indonesia al-ardu jamil. Hah? Apa qulta? Indonesia al-ardu jamil. Indonesia al-ardul jamil. Ya Ustaz. Badil, ganti yang lain. Ya Ustaz, ya Ustaz. Ganti yang lain. Al-ardu wasihun. Nah, buat Wa jamil. kalimat sempurna. Ya Ustaz, ya Ustaz. Al-ardu astagfirullah. Misalnya ra'aitu Ayah saya Ustaz. Zahabtul ardar riyad. zahabtu Zahabtul ardar riyad. ardar riyad. Iya Ustaz. Apa itu ardar riyad? Karena Ustaz di ardiras bisa dijadikan tanah. Pijakan saya setelah pergi ke Riyadh, di tanah negeri Riyadh. Zahabtu ila Riyadh ilal ardi. Astagfirullah. zahabtu ila ardi ar-riyad. Ilal ardi Riyadh. Ayo Ustaz. Ya ardil mamlakah. Ilal ardi Riyadh. Naam. Ahsan. Al-watan. Ana Ustaz. Nabik. Naam Ustaz. Al-watan. Al-watan. Al-khudrawatu wal fakihatu wa ghairuha min al-watanil ardi. Naam, ahsanta. Walid Toha. Kisaun. Naam Ustaz. Kisaun. Masa Ustaz? Kisah. Ya. Naam. Kisaun. Naam. Mana kisaun Ustaz? Pakaian. Naam. Akhadtu kisah minal apa lagi bahasa Arabnya ini yang lemari Apa sarapnya di mari? ya Izanatun. Izanatun aku akhadtu kisah minal hizanati. Baik. Tadribus sadis. Istamil kama fin namudaj. Ana a'malu nahan. Tauhid. Muhammad Tauhid. Naam Ustaz. Naam, nahnu pakai kalimat ini juga. Apanya yang diubah Ustaz? Ya, Apanya diubah? ini kan di atas ana.
Diganti ana menjadi nahnu. Berarti ini ada perubahan atau tidak? Fadal. Kalau Ustaz, boleh bertanya lagi Ustaz? Itu perlahan Ustaz, berubah juga? Walau alam. Fadal, tujib. Nahnu Muhammad Tauhid. Naam Ustaz. Nahnu Nahnu ta'malu fallahan. Nahnu na'malu fallahan. Sahih. Abror. Abror. Apa Ustaz? Mau izin Abror. dua itu Ustaz. Apa Ustaz? Mau izin dua itu Ustaz. Mujid Abror. Mujid Abror. Fadal Abror. Anta. Fadal Abror. Anta. Anta ta'malu fallahan. Anta ta'malu fallahan. Baik, ahsanta. Baik, ahsanta. Fadil Amiruddin. Fadil Amiruddin. Fadal. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Fadal. Hadir. Hadir. Yang lain diemetkan suaranya. Yang lain diemetkan suaranya. Nah, anti. Anta Anti. a'malti fallahan. Anti a'malti fallahan. Khata. Anti a'malti fallahan. Rahmadi Ustaz. Khata. Rahmadi Ustaz. Muhammad Rashid Ustaz. Rahmadi Ustaz. Muhammad Rashid. Rashid sahih. Anti. Nah Ustaz. Anti ta'malni fallahatun. Tak. Anti ta'malni fallahatun. Takmal nih. Rahmadi Ustaz. Agus Ustaz. Muhammad Agus. Rahmadi Ustaz. Ta'malni fallahatun. Rahmadi Ustaz. Muhammad Agus. Tauhid Ustaz. Tauhid Ustaz. Tauhid. Kita sanunari al-asma. Ya, kita panggil nama-nama saja. Supaya tidak ini. Rashid dulu, Rashid. Apa jawabannya tadi? Ustaz, anti ta'malni fallahatun. Takmal nih. Ta'malna fallahatun. Lah, khata. Anu Ustaz tauhid. Tauhid, nah, fadal. Ana ta'malina fallahatun. Anti. Anti Ustaz. Anti Anti ta'mal. Anti ta'malina fallahatun. Baik, ahsanta. Ahsanta. Tauhid. Izan Ustaz. Fauzan Rahman wujud. Wujud Ustaz. 6. Antuma. Antuma maluma fallahan. Tak.
Antuma ta'maluma fallahan. Tak maluma, Fallahan. tak maluma. Naam Ustaz. Apa itu tak maluma? Atau antuma kalian berdua. Rahmat Ustaz. Fauzan Rahmat Syah. Mana Ustaz? Rahmat Syah. Naam. Rahmat Syah wujud am la? Rahmadi. Ini antuma ta'malani Antuma ta'malani fallahan. Antuma ta'malani fallahan. Hmm. Naam. Suhendra. Hadir Ustaz. Naam. Antum. Antum ta'maluna fallahan. Sahih Ustaz? Antum ta'malun. Antum ta'maluna fallahan. Sahih Ustaz? Naam. Ahsanta. Tono wujud? Mawjud Ustaz. Naam. Tono. Huwa. Ta'amadu. Mana nih Ustaz? Huwa. Huwa ta'amadu. Masa huwa ta'malu? Ya, malah. Salah kalau huwa ta'malu. Anu Ustaz, ana tauhid. Tauhid. Putra Ustaz, Muhammad Saputra. Tauhid Ustaz. Tauhid. Oh, masih Tono sudah. Usama bin Muhdar. Usama. Ikram Ilahi. Ikram. Ada perasaan tadi Ikram Ilahi. Naam, huwa. Wa ta'maluna fallaha. Huwa ta'malu. Ta'malu fallahan. Khata. Rashid Ustaz, Rashid. Muhammad Tabar Ustaz. Rahmat Syah. Tauhid Ustaz. Tauhid. Tauhid. Muhammad Tabar Dan Ustaz. Ustaz. Fadli Farik dulu. Rashid. Hadir Ustaz. Fadli Farik. Naam. Naam. Wa Naam, fadal. a'maluha fallaha. Huwa. Oh. Huwa ta'maluha fallaha. Kenapa huwa ta'maluha? Dari mana? Anu Ustaz.
Saputra. Naam Ustaz. Naam. Huwa. Huwa ya'malu falahan. Huwa ya'malu fallahan. Hasrullah. Hasrullah maafi. Doni. Abil As. Oke. Doni wujud. Naam Ustaz. Naam. Hiya Doni. Doni ghair mawjud Ustaz. Apa? Doni ghair mawjud. Ghair wujud. Abil As. Wa Ustaz ya. Abil As wujud. Naam Ustaz wujud. Naam. Fadal. Hiya. Ya. Dia ya'maluna fallahan. Hiya sama dengan anta. Naam Ustaz. Dia ya'maluna fallahan. Hiya sama dengan anta. Dia tak sama dengan anta. Dia tak maluna. Dia a'maluna fallahan. La. A'malu. La. Khata. Ta anta bukan ana. Hiya. Dia ta'malu Naam. Ta'malu fallahan. fallahan. Huma. Abil As tadi ya sudah. Abdul Aziz. Abdul Aziz wujud. Wujud Ustaz, wujud. Naam. Huma lil mudzakkar. Ditambah itu Ustaz. Dan mudzakarnya juga Ustaz. Ya, artinya bedakan muzakkar sama muannas. Ini yang muzakkar Oh, dengan laki-laki. Laki-laki perempuan. Naam. Huma Huma mereka berdua. Huma ta'maluna fallahan. Kenapa tak maluna? Oh ya, huma falla apa? Huma ta'mal ya'maluhuma ya'maluhum kan? Ya'maluna ya lam. Ya maluna hum. Ya. Ini pertanyaannya huma. Huma ya'maluna fallahan Ustaz. Hum itu. Huma ta'maluna fallahan. Itu antum itu. Aduh. Abdul Mubarak. Abdul Mubarak wujud. Wujud Ustaz. Naam, huma lil mudzakkar. Huma ta'malani fallahan. Huma ta'malani fallahan. Abdul Rahman. Huma lil muannas. Abdul Rahman Al-Asari wujud. Maafi. Agus Muhammad. Mawjud. Naam. Huma lil muannas. Huma taf'alani fallahan. Taf? Laisa taf. Ta. Oh, ta'mal afan Ustaz. Huma ta'malani fallahatun.
Huma ta'malani fallahan. Ajar. Oh, enggak diganti fallah. Fallahan Ustaz. Ustaz. Iya. Wajib. Ya, ana ma wajadtu fallahatun lil muannas. Ya, Ustaz belum mendapatkan petani perempuan ya, disebutkan fallahatun. Semua menggunakan Iya, Ustaz. fallahun. Wallah alam, coba nanti tanya Ustaz yang lain. Syukran Ustaz. Hum, kunna, siapa lagi? Ajar, mewujud? Ajar, Mafi, Guzlan. Ajar, mewujud, fadal ajar. Hum, hum. Ta'maluna fallahan. Ta'maluna, antum itu. Hum ya'maluna fallahan. Hum ya'maluna fallahan. Guzlan, mewujud Mafi. Rasyid Ustaz. Ustaz tidak tahu ini Guzlan ada atau tidak ini. Guslan sakit Ustaz. Sakit. Ya Ustaz, ana ada kirim ini apa pesannya dengan Ustaz Rahmadani di WA-nya Ustaz. Taib. Marid. Akmal. هذا أكمل أيضا لا أدري هل اليوم أما أكمل لا تعرف رحمدي. Kalau Akmal ana tidak tahu Ustaz. لأن Tidak tahu, Ustaz. ناديت كم مرة. Rasyid Ustaz. Rasyid. Ustaz sudah sebutkan Ikram. beberapa kali namanya tapi tidak menjawab. Budiman. Wujud. 6. Hunna. Kunna ta'maluna fallahan. Ta'maluna. Ta'maluna fallahan. Ta'maluna khata'. Ta'maluna fallahan. La. Fajrul. Anisa Tauhid. Fajrul. Rasyid Ustaz. Ilzan Ustaz. Belum. Ilzan. Tauhid. Ya, sesuai urutan dulu, sesuai urutan. Fajrul. 6. Hunna. Anas. Kunna fallahuna. Hunna fallahun. Ikram. Iya fallahina. Iya fallahan. Kunna fallahina. Okay. A'malina fallahan. Khata'. Firmansyah. Rasyid. Ilzan Ustaz. Ilzan. Firmansyah mewujud. Firmansyah fadal. Hunna. Kunna ta'malna fallahan. Hah? Hunna mada? Ta'malna. Ya. Ya'malina. Ya. Ya'malna atau ta'malna? Oh, ya'malna Ustaz. Teringat. Hunna ya. Ya'malna Ustaz. Hunna ya'malna. Kunna ya'malna fallahan. Taib. Ilzan. Uktub ma Ada, ya'ti Ustaz. bi khattin wadih. Yajibu alaina.
Disuruh tulis ulang ini. Kita langkai. Intahayna ya, kita sudah selesai. Berarti pindah ke wahdatur rabi'ah. Baik, Ustaz sudah jelaskan ini, tapi mungkin rubbama ana ta'akhartu fi irsal al-maqta'. Ustaz agak terlambat mengirim videonya. Jadi al-an nurid syarah. Kita syarah dari sekarang ya. Fadal ilzan taqra wa man sayutarjim. Ada yang satu yang baca, ada yang satu yang menerjemahkan. Ilzan yang baca, satu yang menerjemahkan. Man yasta'id. Rashid Ustaz, Rashid coba. Nah, fadal Rashid. Arti anunya Ustaz, yang judulnya saja Ustaz. Nih, semuanya. Al-hijrah ila al-ardil habasyah. Siapa nih warnanya, Ustaz? Enggak apa-apa, namanya latihan ya, tadrib, latihan. Nah, ada Ustaz, qad katabtu lakum, Ustaz sudah tulis terjemahannya. Da'a yada'u, Saya Ustaz. menyeru atau mengajak, ilal iman kepada keimanan, al-iman kepercayaan, ibadatun sembahan, Islam patung-patung, adab dan azab, ar-rijal laki-laki, balik raja, selama yazlimu zalimi, kharaj meningkat, hajar yuhajiru hijrah, sigar dan usul. Nah, fadal ilzan ikra Rashid diterjem. Baca sedikit-sedikit buat Rashid yang terjemahkan. Mubadil Rashid. Saya terjemahkan. Oke. Mau tukaran? Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas di Makkah ila al-iman billah. Nah, tonton. Saya tidak Ustaz. Mana tadi? Siapa? Keluar Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi Ilzan wasallam. sama Rashid tadi. Insyaallah Ustaz. Nah, tonton. Siapa tadi yang baca? Siapa yang menerjemahkan? Saya membaca Ustaz. Oke, saya baca sama Rashid Ustaz. Rashid membaca. Rashid membaca. Perhatikan. Ya, satu baca, satu menerjemahkan. Tonton. Nah Ustaz. Al-hajratu ila ardi al-habasyah. Suruh menerjemah. Sekarang da'a ya, da'a Rasul. Antum yang terjemahkan ini Ustaz. Iya. Ya, langsung da'a. Al-hijratu ila ardi al-habasyah. Ila ardi al-habasyah. Ya, Ya, lanjut. di mana? Ulangi coba. Al-hijratu ila ardi al-habasyah. Perjalanan ke Habasyah. Ya, hijrah. Berpergian Habasyah. ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Da'a ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam an-nas fi Makkah ila al-imani billah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia pergi di Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh manusia di Mekah kepada keimanan, untuk beriman kepada Allah. Wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka ibadahkan patung. Fa amana bihi qalilun min ahliha, dan di antara keluarganya Rasulullah sedikit yang beriman. Walam yu'min bihi al-akharun, dan mereka tidak beriman kepada yang akhir, yang disebutnya Allah. Walam yu'min bihil akharun. Dan mereka tidak beriman kepada, terjemahannya. dan mereka tidak beriman bil akharuna,
pada hari akhir atau Allah di sini. Bukan. Khata. Eh. Walam yu'min bihil akharun. Siapa yang bisa terjemahkan? Oh, dan sedikit keluarganya bukan. Ya. Akharun. Walam yu'min bihil akharun, dan ya mereka yang lain, maksudnya yang lain di situ ya, bukan hari akhir. Oh ya. Dan mereka yang lain itu tidak beriman dengannya. wa'adzabu ba'da ashabih adzaban syadidan. Dan di sebagian sahabatnya diazab dengan azab yang pedih. Jadi ya. Tahaddatha ar-rasul alaihi assalamu ila ashabih. Tahaddatha. Mana tahaddatha? Kenapa lupa itu apa Ustaz? Tahaddatha. Yang lain apa? Menyampaikan di. Ya, tahaddatsa artinya berbicara. Oh, Rasulullah SAW berbicara kepada sahabatnya. Waqala lahum law kharajatum dan dikatakan kepada mereka jika engkau keluar berhijrah belum jika engkau berhijrah law kharajatum ila ardil Habasyah, dan jika engkau berhijrah ke Habasyah, fa inna fiha malikan la yadlamu illa ahad. Yang lain dimatikan ya suaranya, kecuali yang membaca dan mendengar. Di sana ada raja yang tidak menzalimi sedikit pun. Dan di sana ada raja yang tidak menzalimi. Indahu ahadun, seorang pun yang tidak ada seorang pun yang dizalimi. Ya. Hatta yaj'allahu lakum farajan mimma antum fi. Sampai Allah menjadikan farajan mimma antum fi. Farajan. Apa lagi farajan lagi sih? Apa artinya farajan? Hilas. Ada yang tahu artinya farajan? Kebaikan. Astagfirullah, ya kebaikan. Kebaikan itu mimma antum fi. Sampai hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi, sampai Allah menjadikan kamu mendapatkan kebaikan. Ya. Hajar ba'du ashabir rasuli alaihi assalam min Makkah ila ardil Habasyah. Dan sebagian hajar, dan setelah berpergian sebagian sahabatnya Rasulullah dari Mekah ke Habasyah. Fakanat awwala hijratin fil Islam. Dan itu adalah hijrah pertama Islam. Hajar Utsman ibnu Affan wa zaujatuhu Ruqayyatu bintu Rasulillah. Dan perjalanannya Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah telah berhijrah. Wa hajara Abu Salamah wa amra'atuhu Ummu Salamah. Abu Salamah dan istrinya Salamah sudah berhijrah. Wa hajara ghairuhum minar rijal wan nisa. Dan di antara yang pergi berhijrah itu laki-laki dan perempuan. Wa kana ma'ahum ba'dul auladi as-sighar. Dan di antara sebagian juga mereka ada anak-anak kecil. Baik, ahsantum. Yang lain la'allakum sami'tum, saya kira yang lain ikut mendengarkan.
Ya, nantakin ila tadribat. Kita pindah ke latihan-latihan. Kita tunjuk hunajil isim. Ustaz akan panggilkan nama yang akan menjawab alladzi sayujibu as-su'al, yang akan menjawab soalnya. Al-an wasalna fi man daqiqah. Narji min al-awwal ya. Oh la firman khalas ilzan. Naam ilzan. Ila ayyi syai'in da'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi Makkah. Tunggu satu, aku buka PDF-nya. Da'a Ila ayyi Rasulullah syai'in sallallahu alaihi wasallam nasa fi Makkah ila al-iman billah ila wa al-imani. tarki ibadati ila al-iman billah wa tarki ibadati al-asnam. Baik. Ahsanta. Nabiq mawjud? موجود Nabiq? أستاذ. نعم Ma fi? موجود أستاذ. Naam. نعم Madza fa'ala al-kuffaru lilladheena amanu? الكفار ترك عبادة الأصنام فآمن بقليل من أهلها ولم يؤمن بالآخرون. Madza fa'ala al-kuffar ila alladheena amanu? Apa yang dilakukan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman? الكفار Orang-orang kafir di Makkah. Ya, di Makkah. Apa yang dilakukan orang kafir kepada orang beriman? Hatta amara Rasul ayyahjura ilal Habasyah. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Hah? Nabik, la ta'rif? نعرف أستاذ. Maulid Toha? Maulid? Maulid Mafi? موجود. Nah, Maulid. Fadal. La tarif? نعم أستاذ. Rashid, Rashid. Rashid. Aina Rashid? Mujud Rashid? Aina anta ya Rashid? Keluar Ustaz. Bermasalah jaringannya Kak. Baik, Muhammad Tauhid. Nah Ustaz. Naam. Madza fa'ala al-kuffar lilladheena amanu? ماذا فعل الكفار للذين آمنوا فآمن به قليل من أهلها ولم يؤمن به الآخرون La, وعذبوا. yang apa namanya? Al-jawab ala hasabil as-su'al. Jawab sesuai dengan apa permintaan soal. Madza fa'ala al-kuffar? Apa yang dilakukan orang-orang kufar lilladheena amanu kepada orang yang beriman? فآمن به قليل من أهلها فآمن به قليل من أهلها. Ada tersambung kita nunya. Jawabannya. نعم أستاذ. يا أستاذ. فآمن به قليل من أهلها ولم يؤمن به الآخرون. Khata.
Budiman. Muhammad Tauhid, Mafi wujud. Budiman. Naam Ustaz. Muhammad Tauhid. Naam Ustaz. Naam. Anta tak tujib? Tujib, fadal. La arif Ustaz. Oh, la ta'rif. Abrar. Naam Ustaz. Naam, Abrar, fadal. ماذا فعل الكفار للذين آمنوا؟ ماذا فعل كفار للذين آمنوا الذين آمنوا Laisa at-tahadu Ustaz. Aduh, tahaduhu. Tahadduhu mana? Mas Ustaz. Laisa Mada qulta, apa kita bilang? at-tahaduhu. Tahaddatha. Mereka menganiayanya. At-tahaduhu. Haddatha. Nah Ustaz. Bukannya Rasulullah itu yang berbicara ke sahabatnya. Ini apa yang dilakukan orang-orang kafir kepada orang beriman. Nah Ustaz. Ini apa yang dilakukan orang-orang kepada orang beriman? Apakah orang kafir ini mencaci maki? Apakah orang kafir ini mengusir? Apakah Gantian. Abrar Fadil Amiruddin. La Ustaz. Wujud? Wajib Ustaz, la arif. La ta'rif. Fauzan Rahman. Ustaz. Afwan Ustaz. Laisa ittahaduhu. Naam. Laisa ittahaduhu. Tahadu. Ittahaduhu Ustaz. Ittahaduhu. Aina huna mawjud fil kitab? Ada di buku? Tidak ada. La Ustaz. La. Nah, Ada kan di situ. Man yastati an yujib? Siapa yang bisa jawab? Muhammad Fadilul Ustaz. Kalau tadi yang pertama, Muhammad Putra. Fadilul. Muhammad Saputra. nah, Muhammad Saputra. Langsung jawab saja. Daiman dolamu lilladina amanu. Muhammad Agus Ustaz. Abdul Rahman Ustaz. Muhammad siapa? Abdul Aziz Ustaz. Ustaz, Fajrul. Fadal Fajrul. Abdul Aziz. gimana? Siapa Ustaz? Fajrul. Anak Abdul Rahman Abdul Aziz. Aduh, gantian. Nah, Fajrul. Udah ada tadi ditunjuk Ustaz. Ana Ustaz. Fajrul. Naam Ustaz. Naam. Silakan, Fadal. Huwa yadlimul muslimun. Muhammad Agus Ustaz. Muhammad Agus, Fadal. Fa'ala lilladzina amanu azzabu ba'da ashab adaban syadida. Azabu ba'da ashabihi azaban Syadida. Ismuka? Muhammad Agus Muhammad. Agus Muhammad. Ya, ini yang dilakukan orang-orang kufar kepada orang-orang yang beriman. Makanya Rasulullah suruh pindah ke Habasyah supaya tidak
disiksa. Paham? Paham. Ya, jadi jawabannya ada dalam cerita. Baik. Ila aina? Kita pindah ke siapa lagi sekarang? Ke Rahmat Syah. Habib. Muhammad Abrar Ustaz. Rahmat Syah wujud? Wujud. Nah, ila aina hajara ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ta'rif Ustaz. La tarif. Ijabah sahlah. Jawaban yang mudah. Ustaz Muhammad Abrar. Fauzan Ustaz Ustaz. tauhid. Muhammad Nah, Abrar Rahmadi. Ustaz. Ana Ustaz. Rahmadi, fadal. Rahmat Ustaz. Abdul Aziz Min Makkah ila al-ard Habasha. Ila ardi Abdul Aziz Abasa hajara Ila al-ardi ashabur Habasha. Rasul sallam ila ardil Habasyah. Baik. Limada Suhendra? Limada ikhtar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Habasyah. Suhendra wujud? Mafi? Tono? Ustaz, ma ma'na iftar? Siapa tadi? Suhendra? Rashid Ustaz. Rashid. Tauhid Ustaz, tauhid. Rashid Tauhid. Ustaz. Tadi keluar. Tauhid Ustaz. Oh, Suhendra keluar. Tono? Wajud. Nah, Tono, fadal. لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة Tahu artinya ikhtaro? حجر ما معنى اختار Ustaz? Ikhtaro artinya memilih. Ustaz, hajaroh untuk berhijrah. Kenapa Rasulullah memilih ke negeri Habasyah? Kenapa? Bukan hijrah. Kenapa di sini ditanyakan? Rashid coba. Hah? Tarikh. Abdul Barak Ustaz. Rashid Ustaz. Usama, Rashid. Ikram, Abdul Aziz Fajrul. Tauhid Ustaz, tauhid. Ikram, Ilahi, Mafi, Fadli, Farid, Asnam. Fadli, Farid, Abdul Mafi, Aziz Saputra, Nam. Fajrul. Fadli. Saputra wujud? Fadli Farid. Mau wujud Ustaz? Nah, Muhammad Abrar Ustaz. Abdul Aziz Ustaz bentar kita Rum. Saputra dulu. Abdul Ustaz. Ustaz. Nomor berapa Ustaz? Limada. Rokum arba. Gimana? Baca dulu. Limada. Taruh Ikhtaro Ustaz lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Habasyah. Oh. Kenapa Rasulullah perintahkan sahabatnya untuk Fa inna fiha malikan la yudlamu indaha ahadun hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi. Baik, ahsanta. Hasrullah wujud? Mafi? Doni? Abil As? Abdul Aziz? Ustaz tauhid. Abdul Aziz? Ustaz tadi. Abdul Aziz Ustaz. Nah, Nah Ustaz. Nomor berapa Ustaz? Khamis. Khamis.
Nah, man Man hajara ma Utsman bin Man Affan. hajara ma'a Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah. Nah, hajara Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ma'a Wa zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah. Salam. Baik, ahsanta Abdul Mubarak. Naam Ustaz. Man hajara ma'a Abi Salamah. Hajar ma Abi Salama Ummu Salamah. Hajara Abi Salamah ma'a imra'atuhu Ma imratu Ummu Salamah. Ummu Salamah. Abdurrahman. Abdurrahman mawjud? Mawjud. Nah, hati aks, ya, berikan lawan kata kalimat yang ada di bawahnya garis. Amanar bir Rasul sallallahu alaihi wasallam qalilun min ahli Makkah. Qalilun kathirun. Agus Muhammad. Mawjud Ustaz. Nah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li ashabihi law kharajtum ila ardil Habasyah. Law kharajtum. Law apa Ustaz? Law kharajtum ila Ya, apa lawan katanya? kharajtum ila ardil Habasyah fa inna fiha Lawan katanya. Law kharajtum. Apa lawan katanya kharajtum? Lawan katanya. Bukan menjawab. Bukan jawaban di sini. Tapi lawan katanya saja. Law dakhaltum. Law dakhaltum. Ya, ahsantum. Law dakhaltum. Kurang bagus ini ya. Law dakhaltum. Baik. Hal kanat hadhil hijrah akhir hijratin fil Islam? Siapa? Hajar? Naam Ustaz, naam. Awal lawan kata Ustaz. Awal hijratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Guzlan, Asman, Afwan Ustaz. Budiman. Ustaz, kalau yang 6. Itu tadi apa? Akhira bisakah kalau misalnya ajalan? Bisa ajalan Ustaz? Bisa ajalan? Yang mana? Akhir? Yang itu tadi, akhiran. Bisa ajalan? Hal kanat hadhihi hijrah akhir. Diganti menjadi? Hal kanat hadhihi hijrah akhir. Diganti menjadi? Ajalan. Tidak benar. Nah, Ustaz. Akhir ya, lawan katanya awal. Awal hijratin fil Islam. Kana ma'al muhajirin ba'du sigar. Budiman. Nafi. Ba'dul kabir. Ba'dul sigar menjadi Al-kabir Ustaz. Nah, sogirun itu kabirun. Kalau sigar al-kabir. Kabir Ustaz. Sogir lawan katanya kabir. Tapi kalau sigar lawan katanya apa? Ba'dul kabir. Al-kabir. Ba'dul kabir khoto. Al-kabir Ustaz. Akbir.
Siapa yang tahu? Mayarif. Al Ustaz Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ustaz ana. Nah, Abdul Aziz Ustaz. Ba'dul. Abdul Aziz Ustaz. Nah, fadal. Abdul Aziz. Silakan jawab. Ba'dul. Muhammad Rashid Ustaz. Abdul Aziz Ustaz. Abdul Ustaz. Nah, fadal. Rashid. Akbir Ustaz. Akbir. As-Sigor. Akbir. Ba'dul. Akbir Ustaz. Akbir Ustaz. Akbir. Khoto. Abdul Aziz Ustaz. Ah, Abdul Aziz. Kabir Ustaz. Apa? Al-Kibaro. Khoto. Kabir. Abdul Aziz Ustaz. Tauhid Ustaz, tauhid akbir, akbir, tauhid Ustaz, akbir. Khoto. Ustaz. Abdul Aziz Ustaz. Al-Kibaro. Ar-rajulu. Ar-rajulu Ustaz. Ar-rajul. Apa rojul? Ar-rajul. Al-Kibaro. Ar-rajul. Al-ikbar Ustaz, ikbaro, ikbaro, al-ikbaro, tauhid Ustaz, al-ikbaro. Iqbaro. Khoto. Ar-rojul. Khoto. Kabir. Kabir. Ar-rajul Ustaz. Ah, yang tadi baru saya menjawab. Abdul Aziz. Ar-rajul Ustaz. Ar-rijal. Ar-rijal khoto. Dari tadi khoto ini. Ar-rajul. Ar-rajul. Ar-rajul Ustaz. Ar-rajul. Khoto. Hendra Ustaz. Ah, Kabir. Hendra Ustaz. Kodim Ustaz. Kodim. Akbar Ustaz. Satu Ustaz. yang ditunjuk Ustaz. Tunjuk aja Ustaz, yang ditunjuk aja Ustaz. Nyantum Kodim. Berarti ada yang benar. Tunggu saja yang ditunjuk Ustaz. Al-Ustaz, al-kibar, Ini Ustaz. kibar. Al-kibar. Ba'dul sigar, ba'dul kibar. Tidak ada ya? Tidak dapat ya? Al-kibar, Nah, ahsanta. Siapa ismuka? tauhid. Taib. Taib, tadribus salis. Kita percepat. Karena waktu ya. Kita jawab sama-sama. Akmil jumal al-atiyah. Akmil jumal al-qa'imah alif bima yunasibuha min al-qa'imah ba. Naam Ustaz. Taib, dipasangkan antara alif dengan ba. Hajara ba'du ashabi Rasul ma'ahum Ila ardil Habasyah. Nah, hajara ba'du ashabi Rasul wa ma'ahum. Ada di sini? Tidak ada, berarti mungkin di sini. Al-Islam. Ini ya. Di bawah. Ya, nomor 1. Auladil Ba'dul aulad. Ma'ahum ba'dul auladis sigar. Auladis sigar. Oh. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Makkah ilal imani billah. Ilal imani billah. Oh, afwan. Imani billah. Naam. Ilal imani billah. Ini yang lebih benar. Apa ilal imani billah? Hajara ba'du ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ardi al-Habasyah. Ila ardi al-Habasyah. Kanat hijratul Habasyah awwala hijratin fil Islam. Awwala hijratin fil Islam. La. Azab al-kufar ba'da ashabi Rasul. Azaban syadidan. Hadida. Dok kana fil faragil atiyah. Letakkan ismu kana. Nukta-nukta ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Makkah qabla ayyuhajir ila al-Madinah. Apa di sini? Hijratul. Da'a. Penggunaan kata kana. Da'a Rasulullah. Penggunaan kata kana. Da'a Rasulullah. Da'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Penggunaannya kata kana, bukan da'a, bukan kata yang lain, harus kana. Apakah dia kanat, kanu, kana? Rasulullah. Yang betul adalah kana. Kana Rasulullah. Ya, Kana. Kana. Fi Makkah. Apa di sini? Kanat. Kanu qalilin. Ya sedikit. Ruqayyah. Kanat. Kenapa kanat? Karena Ruqayyah. Ana Perempuan. Ana ka? Kana. Anak-anak fi ghurfati tabib indama ja'a al-marid. Akna. Anak kuntu. Apa artinya kana, Ustaz? Kuntu. Nahnu. Kunna. Ama anak kana, Ustaz. Ya. Artinya kana adalah kana. bisa juga diartikan bahwasanya. Baik, خلاص. Baik, nanti lihat tadribul khamis. Tamil kullah kalimatin jumlah mufidah. Siapa bisa buat jumlah mufidah? Ida. Ana Ustaz. Ana, Mama Rashid. Bisa sampai dibuka. Ida. Rashid. Nah, betul. Da'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nas fi Makkah ilal imani billah. Mana idanya? Ya, mana idanya? Ila maksudnya Ustaz? Ida. Oh ya, afwan. Ida artinya apabila. Salah Ustaz, salah apa? Salah jawab. Masih ngantuk. Oh, afwan. Baik. Misalnya qabbala al-ab ila walidihi idza jaa minal idarah. Ya. Seorang bapak mencium anaknya ketika datang dari kantor misalkan. Ya banyak ya. Kita langkai saja. Tadribus sadis, imla'il faragat al-atiyah bi kalimatin munasibah. Isilah titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang sesuai atau kata yang sesuai. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas fi Makkah ila Tauhid Ustaz. Tauhid. Al-imanu billah. Iman billah. Ila al-iman billah. Amana bi Rasulillah qalilun min ahli Makkah. Nah. Ahli Makkah. Qalilun min ahliha. Asnam Ustaz, asnam. Walam yu'min akharun. Ibadatul asnam. Qalilun min ahliha walam yu'min bihil akharun. Walam yu'minu akharun. Baik, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kharajatum ila ardil habasya fa inna Walam fiha yu'min bihil akharun. Walam yu'min bil. fa inna fiha ma Walam yu'min Min malikan. walam yu Malikan ya. La yudlamu indahu ahadun
Kanat hadhihi al-hijrah awwalu hijratin fil Islam. Hajara Abu Salama wa tuhu Ummu Salamah. Intadhiru hatta yaj'alallahu lakum jan. Khalas. Tamil kullu kalimatin minal kalimatil atiyah. Jumlah mufidah, asnam, azab, al-iman, ar-rijal. Oh, banyak ya. Kita langkai saja. Tahaddath an hijrah ila ardil habasyah. Panjang. Oh, sekarang kita pindah ke hijrah ilal Madinah. Silakan yang lain yang belum, yang mau baca dan mau siapa yang siap baca dan siap menerjemahkan. Mayu tarjim. Ustaz, Sven Ustaz baca, Sven baca Ustaz. Mana semoga? Abdurrahman. Siapa Abdurrahman? Baca Ustaz. Nah. Siapa? Ya. Yang menerjemahkan. Iya. Yang membaca ini Ustaz tuh? Iya, Man. Oh iya, saya Ustaz. Abdurrahman. Abdurrahman yang membaca, yang mentarjim siapa? Fadli Farik. Fadal. Hijratu ilal Madinah. Ya ini ya, kalimatul jadidah Ustaz sudah jelaskan di sini. Amara yamuru, jahara yajharu, da'wa darra yadurru, wa fadha yarfudu, arada ya'ridu, nusrah, baqiya baqa, adina ya'dan, rahaba yurahibu, tarhib. Baik, langsung saja mulai dari sini. Abdurrahman. Amarallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yajhara bid-da'wah. La ta'rif Ustaz. Nah, Fadli, Fadl, tarjim. Bisa dibantu Ustaz. Belum. Nah, Fadli, Fadl. Fadli, tafaddal. Mujud. Aina sautuka. Bantu Ustaz. Dan tahu Ustaz. La ta'rif Ustaz. Kaifa Fadli Farid? Ustaz, Boleh, bisa? Muhammad Abrar Ustaz. Ya. Dibantu. Muhammad Abrar Ustaz. Nah, Abrar. Yang masih bagian awal kan Ustaz? Allah memerintahkan Rasul untuk berbicara dengan lantang. Hah? Ya jahara bid-da'wah. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Nah, udah jelas suaranya ya? Apa sinyalnya? Untuk berdasar terang.
Mana tadi Abror? Nah, Ustaz. Ayya jahara bid-da'wah. Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hah? Untuk berbicara, untuk berdakwah. Secara apa? Untuk bicara secara terang-terangan. Ya. Lanjut. Wajama'an nasa wada'ahum ilal iman billah ta'ala. Ya. Lanjut, Abrar. Jamaah udah bagus sinyalnya Bro ya? Kalau gitu ganti yang lain. Badil. Silakan. Yang baca Ustaz tolong yang Balikan dia. Balik sampah deh. Ya, siapa yang bisa lagi yang lain terjemahkan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan manusia. Nah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan manusia dan mengajak mereka kepada keimanan kepada Allah Ta'ala. Oke. Wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan allati la tanfa'u wa la tadurru. Dan meninggalkan sesembahan berhala mereka yang tidak memberi dan mudarat. Ibadatul asnam apa ini? Sesembahan patung-patung, ya. Berhala. Lakinna katsirina minhum radu da'watar rasul. Tapi kebanyakan dari mereka menolak dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azabuhu huwa wa ashabahu azaban syadida. Wa azabuhu huwa wa ashabahu azaban syadida. Afan huwa di sini Rasulullah kah? Yeah. Dan menyiksa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dengan siksaan yang keras, yang pedih. Baik. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahu ala jama'atin min ahli Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan dakwahnya kepada ahli Madinah, jamiah ahli Madinah, jamaah dari Madinah. Jamaah maksudnya masyarakat ya. Penduduk Madinah. Oh, penduduk. Oh iya. Ya. Ja'u ila Makkah li ziyaratil Ka'batil Musyarrafah. Yang datang ke Mekah untuk menziarahi Ka'bah yang mulia. Fa'amana bihi adadun kabirun minhum. Dan mereka beriman kepadanya. Mama ana ada dan Ustaz. Ada dan sebagian. Ya. Bagian. Oh iya, Afan. Dan mereka dan sebagian besar beriman. Bisa nantikan jumlah. Wattafaqu ma'ahu ala nusratihi idza hajara ilaihi. Dan mereka bersepakat atas pertolongannya
ketika ilaihim hijrah. Amara Rasul ashabahu bil hijrati ilal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Fahajara katsirun minhum. Maka sebagian besar mereka berhijrah. Wa baqiya Rasul alaihi salatu wassalam ila an adina lahu rabbuhu bil hijrah. Wa mama ana baqi. Baqi artinya tinggal. Oh. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal an adzina lahu untuk menunggu izin dari Tuhannya untuk berhijrah. Ya. Wa hajara huwa wa sahibuhu Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Faqabalahu ahlul Madinati masrurin. Maka mereka bertemu ahli Madinah. Faqabalahu menemui atau bertemu, Ustaz? Menyambutkah? Menyambut. Oh, dan ahli Madinah menyambut dengan gembira. Wa rahabu bihi tarhiban katsir. Dan mereka menyambut dengan sambutan yang besar. Oke. Ahsantum. Ya, kita langsung pindah ke tadrib. Kita percepat saja ya. Bimada amarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bisa jawab? Iya gitu. Jahara bid-da'wah. Alaman arada Rasul sallallahu alaihi wasallam da'watahu. Alaman terhadap siapa? Tahu. Kepada siapa Rasulullah menampakkan dakwahnya? Arada Rasulullah SAW da'watahu ala ala jama'atin min ahlil Madinah. Min ahli Madinah. Naam. Jama'atin min ahli Madinah. Bimada amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabahu. Dengan apa Rasulullah perintahkan sahabatnya? Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabahu bil hijrati ilal Madinah. Mata hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah? Hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Ini. Hatta Ba'da diizinkan ini ila an adina lahu. Ba'da adina lahu Rabbuhu bil adina lahu Rabbuhu bil hijrah. Ya, kapan Rasulullah diperintahkan berhijrah? Setelah ada izin dari Tuhannya. Man hajara ma'ahu hajara ma'a ashabuhu sahibuhu, yani sahibuhu. siapa? Bakr Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Kaifa qabala ahlul Abu Bakar Madinah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bertemu dengan ahlul Madinah? Rasulullah bertemu dengan ahlul Madinah. Masrurun wa rahabu bihi tarhiban kabira. Taib, ahsantum. Idza kana al-ibara sahihah faqul sawab. Idza kana ghairu sahihah faqul khata. Ya, yang mana benar, yang mana salah. Jama'a Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa fi Makkah wa da'ahum ila al-iman billah. Sahih atau khata? Sahih. Sahih ya. Sahih. Arada Rasulullah SAW da'watahu ala jama'atin min ahli Makkah ja'u ila al-Madinah. Khata atau sahih? Sahih. Sahih. Khata. Sahih. Khata. Gimana kesalahannya di sini? Khata. Di mana kesalahannya di sini? Ada yang tahu? Hal ahad ya'rif aina al-khata? Min Ya, ini Madinah dengan Mekah terbalik. Harusnya Madinah di depan, Mekah di belakang. Ya, terbalik. Di belakang. Baik, amar Rasulullah SAW ashabahu bil hijrati ila al-Madinah. Fahajara katsirun minhum. Sahih atau khata? Sahih. Hajara ma'a Rasulullah SAW ila al-Madinah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khata. Siapa yang benar? Abu Bakar. Utsman ganti jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ahsan. Do' muradifan. Ya, letakkan sinonim lima tahta khattun yang ada di garis bawahi. Jama'ar Rasul. Rasul apa sinonimnya? Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahsan. Arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jama'atin min ahli al-Madinah fa amana bihi adadun kabirun. Ahli apa di sinonimnya? Sinonimnya penduduk. Jama'atin min. Oh iya, apa jama'ah? Jama'atin min usratil Madinah ya. Fa'amana bihi adadun kabirun. Adadun kabirun apa ininya? Sinonimnya? Adadun kathirun. Ya, banyak. Kabirun. Adadun saghirun. Kathirun. Cuma adadun ini apa kira-kira ini? Nisfu Ustaz. Nisfun sebagian. Nisfun. Bagian banyak. Aktaruhum. Ya, sebagian besar aktaruhum. Ya. Kita lanjut. Indama ja'a Rasulullah SAW. Indama, apa indama di sini? Bisa juga hinama. Ya, hinama ja'a Rasulullah SAW. Wa sahibuhu. Ya, banyak sahibu di sini. Yang banyak ini sinonimnya sahibun ya.
Sadiquhu. bisa sadiquhu, zamiluhu, rafiquhu ilal Madinah. Umruhu. Qabalahu ahluha masrurin. Apa ininya? Mahabbina. Ahluha masrurin, bahagia. Ya. Mahabbina. Suada. Ya, bisa suada. Dari kata sa'idun, bahagia. Ya, lanjut ya. Tadrib Rabi'. Imran faragat al-atiyah bil kalimatil munasibah. Letakkan timpalan yang kosong yang sesuai. Nasihatil mumarridatu al-maridah. Nukta-nukta yashtariya ad-dawa. Apa yang pas di sini? Nasihatil mumarridah. Perawat memberikan nasihat kepada orang sakit. Yang pas di sini adalah likai yashtariya ad-dawa, agar membeli obat. Aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Islama. Apa di sini? Ala, Ustaz. Ala ya? Ila atau ala? Ala yang betul, ala. Amar Rasulullah SAW ashabahu. Ila atau ala? Anil. Ilal hijrah. Amar Rasulullah SAW ashabahu. Ya. Hajarah nukta-nukta Rasulullah SAW sadiquhu Abu Bakar. Apa di situ? Hajarah. Maaf. Hajarah. Abu Bakar. Bukan ma'a, Ustaz. Hajarah ma'a. Berhijrah bersama Rasul berhijrah. Hajarah ma'a Rasulullah SAW sadiquhu Abu Bakar. Qala Sulaiman li zamilihi. Kam sa'atul an. Uktub aksa kalimatil atiyah. Ittafaqah. Ini calon ini ahli fikih. Ittafaqah berarti lawan katanya apa? Iya. Khalafa. Khata. Sahih. Khata apa lawan katanya? Sawabun. Naha. Amarun. Tadurru. Tanfa'u. Naam. Uktub muradifan.
tuliskan sinonim yang di garis bawahi. Samaha al-walidu libni bil khuruji ilal hadiqah. Apa artinya samaha? Berasakan. Bukan. Mempersilahkan. Samaha. Berasakan. Faddola. Faddola. Al-walidu. Faddola. Kana ahlul baiti naimina indama dakhala as-sariq. Ahlul baiti. Ahlul baiti apa di sini? Sinonimnya baiti apa? Manzili. Aja Rasulullah sallallahu Sadiku. Nah. Jumlah mufidah. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu bil hijrah ila Madinah. Naam. Ya, gampang insyaallah. Jumlah mufidah. Yusafiru at-ta'ira. Amara al-abu ibnahu ay yusafiru bit-ta'ira. Yaktubu al-qalama. Amarul abu ibnahu ayyaktuba bil qalami. Naam. Yashrabu al-quba. Amarul abu ibnahu yashraba bil qubi. Naam. Yusafiru haqibata akhihi. Apa di sini? Amaral Amar apa? Apa di sini yang bagus? Amarul ab alla yusafir ibnahu. Amarul abu ibnahu alla yusafir bihaqibati akhihi. Ya, jadi bapaknya tidak membolehkan bersafar dengan menggunakan temannya. Yatakallamu al-lughah al-arabiyyah. Amarul abu ibnahu yatakallamu bil-lughah al-arabiyyah. Naam. Yu'minu billah. Amarul abu ibnahu lugatil arabiyyah. Ayyumin Amarul abu billah. La yalabu Amarul abu ibnahu alla yal'aba bin nar. Baik, ahsantum. Alla yal'aba bin nar. Uktubul kalimatit taliyah. Allahu al-lailu al-lahm al-la'iba al-lawa. Jadi terus saya tulis ini ya kalimat. Ya, rangkai saja. Tadribul ashir. Tahaddath an hijrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah wa Hadikatul Hayamal. Intahayna. Cukup ya? Naam. Mau lanjut? Kita semua kurang. Untuk penjelasan Ya, Fadal, liman arada yas'al al-yas'al. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ditanyakan. Nama cuma sih banyak nama. Sini Fuan. Ada tugas yang harus kalian selesaikan.
Pertemuan keempat ya. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya buat jumlah mufidah saja ini ya. Tadribus sabi'. Buat jumlah mufidah masing-masing di bukunya. Halaman berapa Ustaz? Yang ini tadi, yang di atas. Yang tadribus sabi'. Yang sebelumnya Hadikatul Hayawanat. Oh, nah, Ustaz. Oh iya, Ustaz. Halaman 74. Gimana dikumpul Ustaz? Ya nanti dikerja, ditulis di buku catatan. Waktu fi kutubikum summa sawwir summa arsil ilayya. Ya, Japri Ustaz, Japri. Ya, Japri menulis namanya, nama lengkapnya. Kemudian menjawab semua ini. Amara ad-da'wa rafadha arada adina baqiya nusrah. Kemudian terakhir Ustaz dikumpul. Iya, jumlah mufidahnya tidak boleh sama dengan di buku. Jumlah mufidah la yajuzu an ta'khudhu minal kitab. Tidak boleh ambil langsung dari buku. Harus cari sendiri apa. Dakwah harus cari sendiri, jangan ada yang ada di buku. Jadi kalian mengarang sendiri ya. Jumlah mufidah. Maksimal pekan depan. Jadi mulai hari ini sudah bisa mengirim maksimal pekan depan. Ya. Bisa kali dia artinya Ustaz. Ya, sekalian artinya, tidak apa-apa. Ya, sebagai nilai harian, ya sebagai nilai tambahan ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, Ustaz, nah. Cukup ya. Ada yang tidak tahu artinya di sini? Saya kira sudah tahu semua artinya di sini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita buka sampai di sini. Amara memerintahkan atau menyuruh, ad-da'wah dakwah, menolak, arada memperlihatkan, adina memberikan izin, baqiya tersisa, nusra pertolongan. Masing-masing cari kalimat yang sempurna, tak boleh saling melihat, saling mengirim jawaban. Baik ya. Mafhum? Paham semua? Kalau ada artinya Ustaz. Ya. Ada Ustaz. Arada? Hadasa? Ya Ustaz. Berbicara hadasa. Apa artinya Ustaz? Tahaddasa, berbicara. Yang mana di sini? Lara di sini. Enggak Ustaz, mau bertanya saja. Oh. Tahaddasa, berbicara. Baik, cukup ya. Naktafi ila hadzal liqa. Atadhiru minkum idza wajadtum minni al-khata' wa nisyan. Insyaallah naltaqi fi usbu' al-qadim insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Naktafi di kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal.